از نیوگانمون سر کنیم تاریخ ورزش تاجیکان هم به 5000 میرسد. Независимость – это вообще великое, как говорится, достояние любого государства. ما امروز وقتی که درباره صاحب اختیاری دولت جوان تاجیکستان صحبت میکنیم، محض خدمت و تلاش‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت همین شخصیت بی‌نظیر تاریخی پیش نظر می‌آید. پیشوای معظم ملت با ورزشکاران واخوری انجام داد که ساحه تربیت جسمانی و ورزش هم رو به ترقیات کرد. در اون وقت شرایط ها بهت مشکل هم بود. من امروز حسد میبرم به اون جوانانی که چنین شرایط ها در تاجیکستان دارن. شکرانه همین دولت و همین ملت میکنیم که ما دولت صاحب استقلال هستیم و ما در مسابقه های با نفوذ رفته اشتراک میکنیم و با ما میسر میشود که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. тоҷикон аз қадимулайём ҳамчун мардумони варзишдӯсту варзишпарвар дониста шуда варзишро ҳамчун василаи нерӯмандии миллат солимии рӯҳу тан ва ба хотири дифои марзубони аҷдодӣ истифода мекарданд. дар таърихи тамаддуни мардумони кӯҳан таърихи варзиш хеле таърихи дуру дароз аст. агар аз ниёгонамон сар кунем таърихи варзиши тоҷиконам ба 5000 мерасад. ҳамин гӯштинҳое ки баъдан пайдо шуданд, асоси ин гӯштинҳо бештар яъне модари ин гӯштинҳо гӯштини тоҷикӣ ёки гӯштингирӣ ҳаст. ин маънои онро дорад ки хоб миллати тоҷик дар ҳамин сарзамине ки зиндагӣ мекунад имрӯз ва фарогири дигар сарзаминҳо ки ҳаст асосгузори хеле намудҳои гуногуни варзиш аст. гӯштингириву камонкашӣ, гӯйбозиву гурзандозӣ аз варзишҳои суннатии халқи мо мебошанд ки аз рустаму соҳроб, сиявушу гурдофарид ба мерос монда то имрӯз тоҷиконро дар арсаи олам машҳур карданд. маҳз дар ин риштаҳои варзиш саромадони варзиши мо Саид Муъмин Раҳимов ва Зебунисо Рустамова шукӯҳу ҷалоли варзиши тоҷикро ба афлок бурданд. дар байни мусобиқаҳои байналмилалӣ ва байни ҷумҳуриҳо ҳам намояндагони тоҷикистон бисёр бо сарбаландӣ худашонро нишон медоданд. масалан шумо шоҳиди он ҳастем ки чемпиони ҷаҳон Саид Муъмин Раҳимов ифтихори миллати тоҷик аст ва дар он замон яке аз паҳлавонони бузургтарине буд ки дар беларуса чемпионати ҷаҳон шуд, дар ҷои аввал гирифт ва ӯро ҳамчун чемпиони ҷаҳон, аввалин чемпиони ҷаҳон аз миллати тоҷик мешиносанд. афзалшоҳ олимов ҳаминтор яке аз шахсиятҳои бузурге буд ки ӯро ҳама медонист. Зебунисо Рустамова мо шоҳиди он ҳастем ки дар олимпиада ҷои махсусро ишғол карда буд. яъне инҳо гулҳои сари сабати варзиши тоҷик буданд дар замони шӯравӣ ва нодида гирифтан мумкин нест ки дар ӯ замон худи як чемпионати худи СССР вақте ки мегузашт аз чемпионати ҷаҳонам бузургтару сахттар буд. масалан дар як вазн барои он ки Саид Муъмин Раҳимов дар ин вазн 11 нафари дигар хати куштин гирифта буд. яъне ин чизҳое буданд ки воқеан дар замони шӯравӣ асос гузошта буданд барои рушди минбаъдаи варзиши тоҷик. тоҷикистон дар остонаи истиқбол аз 34-мин солгарди истиқлолияти давлатии худ истодааст. мо вақте ки имрӯз дарбораи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат мекунем, пеш аз ҳама хизматҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
пеши назар мебояд ки маҳз ҳамин шахсият мо имрӯз вақте ки дар бораи соҳибихтиёрии давлати ҷавони тоҷикистон суҳбат мекунем маҳз хизмат ва талошҳои бевоситаи ҳамин шахсияти беназири таърихӣ пешвои муаззами миллат пеши назар мебояд ки дар замони солҳои аввали соҳибистиқлол чӣ гуна давлати дар ҷангу хунрезӣ қарор доштаи тоҷикистонро аз вартаи ҳалокат наҷот бахшид ва миллати тоҷикро аз парокандагӣ наҷот дод. то ки бошам барои миллатам, барои халқам, барои давлатам хизмат мекунам. имрӯз аллакай 34 соли соҳибистиқлолӣ нишон медиҳад ки ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ кадом мақом ва мартабаи худро дорад. Бинобар ин имрӯз барои миллати тоҷик, барои махсусан насли ҷавони кишвари мо пеш аз ҳама масъалаи ҳифзи ҳамин истиқлолият мадди аввал меистад ки яъне имрӯз аллакай таҷрибаи байналмилалӣ, таҷрибаи кишварҳои гуногуни ҷаҳон нишон дода истодааст ки ҳифз кардан ё ҳимояи истиқлолият аз ба даст овардани истиқлолият мушкилтар аст. ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолии кишвар ба рушди варзиш диққати махсус дода инфрасохтори лозимаро барои варзишгарон таъмин намуд. мо дар саргаҳи истиқлолияти худ нигоҳ накарда ба мушкилоти ҷанги шаҳрвандӣ, камбуди иқтисодӣ ба созмонҳои бузурги варзишӣ ҳамроҳ шуда узви комилҳуқуқи ҳаракати олимпӣ дар олам гаштем. Когда Таджикистан вступил в период независимости, это совпало с регистрацией нашей федерации. Первый шаг, который я сделал тогда, я обратился тогда к председателю Верховного Совета Эмали Шариповичу Рахмонову, нынешнему президенту, лидеру нации Эмали Рахмонову, с предложением создать федерацию, спортивную организацию, которая за короткий период сможет превратиться в организацию, которая сможет полностью обеспечить себя финансами и всеми остальными вопросами и поднять спортивную федерацию на такой самостоятельный уровень. Я был услышан, и эта просьба была удовлетворена. Мы получили льготы по налогам на 3 года, сумели полностью подняться на ноги, приобрести уже к тому времени собственную спортивную базу. даврони соҳиб истиқлолӣ барои варзишгарони тоҷик имкониятҳои фарохро фароҳам овард ки то тавонанд дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ аз номи кишвари озод ва соҳиб истиқлоли худ баромад кунанд. хушбахтона варзишгарони тоҷик низ бо сипосгузорӣ аз ин ғамхориҳо дар мусобиқоти бузурги фароққоравӣ ва фароҷаҳонӣ номи миллатро шӯҳраи офоқ мекунанд. иштироки аввалин 8 варзишгари мо дар бозиҳои олимпии Аталанта соли 1996 гувоҳи гуфтаҳои болост. дар соли 1996 мо барои иштирок кардан дар бозиҳои олимпӣ роҳхат гирифтем ки дар он вақт ҳам барои роҳхат албатта натиҷаҳои варзишӣ дар кор буд ки дар олимпиада иштирок карда тавонем. Албатта ин як эҳсосоти баланд аст, чунки ба ҳар як варзишгарам муяссар намешавад. варзиш соҳаи бузургтарине ҳаст ки миллат хурд аст, бузург аст, новобаста ба ҳама ин, яъне ки ҷавонони тоҷик метавонанд ки миллати худшона дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кананд. соли 1998 таъсис ёфтани мақомоти ваколатдор дар соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш заминаи хуберо дар самти рушди сиёсати давлатии кор бо ҷавонон, варзиши касбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба вуҷуд овард. иштироки варзишгарони мо дар бозиҳои зимистонаи олимпӣ барои аввалин маротиб бошад гувоҳ аз он буд ки варзиш дар меҳвари сиёсати давлат ва ҳукумати кишвар рушду инкишоф қарор дорад.
соли 2010 вохӯрии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо варзишгарон баргузор гардид ки он таконбахшандаи варзиш дар тоҷикистон буд. худи манам дар он вохӯрӣ иштирок доштам ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби муҳтарам ҷаноби волиёне ки тақдим гардид. фикр мекунам ки як такони бузурге дар соҳаи варзиш дида шуд. дар ин замина бо дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат садҳо иншооти варзишӣ бунёд ёфта дар рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ саҳми муносиб гузошта шуд. солҳои охир дар тоҷикистон намудҳои нави варзиш тайквандо итф ва витф, каратедо, карате киёкушинкай, ушу, айкидо, кикбоксинг, пауэрлифтинг пайдо шуданд ки имрӯз бо муваффақият инкишоф меёбанд. инчунин ҷиҳати аз нав эҳё намудани камонварӣ, вазнбардорӣ, баскетбол, волейбол, тенниси рӯи миз, чавгонбозӣ ва дигар намудҳо корҳои зиёдӣ анҷом дода шуда истодааст. бори дуюм дар тоҷикистон эҳё гаштани федератсияи кураш ин моҳи ноябри соли 2023 буд ки баъди федератсия кор оғоз кардан мо аввалин маротиба дар чемпионати ҷаҳон ки дар Туркменистон баргузор гардид, дар онҷо аввалин маротиба кураш бо як дастаи мукаммал, яъне дар ҳамаи вазнҳо мо муаррифӣ кардем ва соҳиби 4 медали биринҷӣ гаштем. соли 23 вақте ки ҳамин мактаби камонварии моро супоридан ба истифода додан ва аз тарафи пешвои миллат он кушода шуд, барои ман ҳамчун камонвар ин як мӯъҷизот аст, чунки дар вақти шӯравӣ ман медонам ки мо дар стадиони Динамо машқ мекардем, баъд аз он ба стадиони Фрунзе гузаштем, аз ин майдон ба ин майдон мегузаштем ки ин барои камонварон бисёр як душворӣ буд, чунки ҳар дафъа ҷойҳомонро иваз мекардем, машқгоҳамонро. сони ба Спартак гузаштем. имрӯз бошад мо як машқгоҳ дорем ки ҳамаш дар ҳаминҷо муҳайё ҳаст, ҳамаш стандарти ҷаҳонӣ аст ва метавонем ҳам машқу тамрин кунем, ҳам мусобиқа гузаронем. барои ҳамин ин пешравии бузург аст. дар ҷумҳурии айни ҳол 118 мактаби махсуси варзишӣ фаъолият дорад ки дар онҳо 36022 нафар ҷавонон аз ҷумла 1724 нафар духтарон машқ меварзанд. дар чаҳорчӯби сиёсатҳои варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон то имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ 11000 иншооти варзишӣ бунёд ёфтааст ки аз ин 126 варзишгоҳ, 2251 талолҳои варзишӣ, 97 ҳавзҳои шиноварӣ, 88 маҷмӯа ва марказҳои солимгардонӣ, бошгоҳҳои варзишӣ ва 771 иншооти махсуси варзишӣ фаъолият мекунанд ки дар оммавигардонии варзиш саҳми муассир доранд. албатта ман имрӯз ҳасад мебарам ба он ҷавононе ки чунин шароитҳо дар тоҷикистон доранд. хеле шароитҳои хуб, хеле толорҳои бануфуз, толорҳои барҳаво ҳаст ки дар вақте ки мо машқ мекардем, яъне ки дар давраи шӯравӣ буд, дар як зали Динамо мо машқ мекардем, манеҷам буд, лекин қариб ки 70% ин толорҳо ба талаботҳо ёбгӯ набуд. имрӯз қариб ки ҳама шароитҳо ҳаст, фақат яъне ки камар баста сахт машқ кардан шан шарафи ҷумҳуриро ҳимоя карда парчами тоҷикистонро баланд бароштанда. имрӯз мо фарзандони насли истиқлол бояд бо як
افتخار نام ملت خدا در عرصه بین المللی باید معرفی کنیم، چون که محض استقلالیت بود، محض با دستگیری پیشوای معظم ملت بود که تاجیکستان عزیز صاحب استقلال گردید و ما فرزندان این دولت بزرگ می توانیم همچون دولت صاحب استقلال در مسابقه‌های بین المللی اشتراک کنیم، شأن و شرف دولت خود را بلند برداریم. با دست آوردن استقلالیت علاکه آغاز فعالیت کاری تمام نهادهای دولتی بود که انشاءات‌های ورزشی عموما بگیم نبود، خطا نمی‌کنیم. بعد 34 سال استقلالیت نظر اندازیم در جمهوری تاجیکستان 11106 انشاءات‌های ورزشی برای تمرین و مشق و تمرین‌ها با در تمام گوشه و جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شد که امروز دلخواه شهروندان ما، قشر جامعه امروزه ما میتواند از آن انشاءات‌های ورزشی استفاده برند. با مقصد جلب بیشتری مردم به ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و انعکاس دستاوردهای ورزشکاران تاجیک با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 1 مارس سال 2016 تلویزیون ورزش تأسیس یافت. این شبکه تلویزیونی اینک بیشتر از 9 سال می شود که سیاست‌های ورزش پرورانه سرور دولت را در سمت ورزش و تربیت جسمانی عملی می نماید. ملت تاجیک از ازل ملت ورزش دوستدار بود. مردم پیوسته به ورزش مشغول میشید، ورزش رو دوست می‌داشت. برای تماشای ورزش با ورزشگاه و دیگر مکان‌ها می اومدن و تأسیس‌یابی تلویزیون ورزش عرضه دیرینه مخلصی ورزش دوستدار تاجیک رو عملی نمود. شکرگزار از آن هستیم که با فضای استقلالیت ما تاریخ تلویزیون ورزش امروز ها میتوانیم با مخلص نه تنها از دستاورد نهایی ورزشگران تاجیک بلکه از روند اشتراک، از برد و باخت هر یک پرچمبردار ملی در عرصه بین المللی اطلاع رسانیم. این همه دستاوردها شکرگزاری از فضای استقلالیت کشور و سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منشأ می‌گیرد. اولین مدال‌های المپیک کشور ما با رسول باقیف و یوسف عبدالسلامов تعلق دارند که در بازی‌های المپی پکین به دست آمدند. سپس این عنعنه را مشت‌بانوی تاجیک موزونا چوری و در بازی‌های المپی لندن با دریافت مدال برنجی ادامه داد و اخیراً دلشاد نظرов با دریافت مدال طلای المپی در ریو دی ژانیرو برای نخستین مراتب تاجیکستان را در رده دانندگان مدال طلای المپی جای داد. مرحله به مرحله در چمپیونات آسیا در سال 1995 و در بازی‌های المپی اتلانتا که 3 نفر ورزشگر ما اشتراک کردند. بعداً هم خیلی اومده تا چمپیونات آسیا 2005 3 مدال به دست آوردند. سال 2007 باشد علاکه ورزشگران ما و فینال برآمدند. 3 ورزشگر ما چون رسول باقیف، نعمت‌الله اسلام‌کلو و شیرعلی بازاروف که این فکر میکنم در همون وقتا مثال دستاورد خوب بودن. برای نخستین مراتب ورزشکاران نامدار تاجیک تیمور رحیمов، سامان محمدبекov و دولت بولتاев در بازی‌های المپی پاریژ با مدال به وطن برگشتند که
این افتخار و پیشرفت بزرگ در ورزش تاجیک است. боло бардоштани парчами ҷумҳурӣ дар бозиҳои олимпӣ бароям ҳам шараф буд, ҳам ифтихор буд, ки як сокини ҷумҳурӣ, як шаҳрванди даврони соҳибистиқлол тавонистем рафта дар мусобиқаи бонуфуз дар байни 206 давлати ҷаҳон муаррифгари давлат бошем. ман хушбахт аз он ҳастам, ки ман якумин ҷудокори тоҷик мебошам, ки аз тамоми мусобиқаҳои бонуфуз, аз бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон, осиёву гранд-сламу гран-при, мастерс рафта иштирок намуда тамоми медалҳоро ба даст овардам. ва ин низ шарофати истиқлолияти давлатамон мебошад, ки мо парчам дорем, мо давлат дорем, мо роҳбари олии кишвар дорем, ки дар паҳлӯи мо ҳастанд, ҳама вақт пайгириву мухлисиву дастгирӣ мекунанд. мо тавонистем ки бо маҳорату малакаи баланди варзишгаронамон тавонистанд ки дар ин бозиҳои олимпӣ як маҳорати баланди касбӣ нишон диҳанд ва бо ана маҳорати баланди касбияшон тавонистанд ки парчами кишвари азизамонро дар минбари арсаи байналмилалӣ боло бардоштанд. мо ҷавонон бояд шукрона кунем ки дар чунин як ватани ободу озоду тинҷу амон зиндагӣ мекунем. ин ҳама шукрона аз истиқлолият мекунем, ки ҳама бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҳастанд, ки метавонем дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд аз он ҷумла чемпионати ҷаҳон, чемпионати осиё, соли оянда бозиҳои осиёӣ аст дар Япония, ки мо метавонем дар чунин мусобиқаҳо ширкат варзем. که آرامشی جان بود، نگهداری آیین و پیمان بود. چو گشتی گیری ای جوان پهلوان، بخواهی که بیرنج ماند روان. با نظرداشت رشد بیمیلان ورزش سنتی گشتنگیری در تاجیکستان با ابتکار سرور دولت محترم امامعلی رحمان، گشتنگیری مقام جهانی کسب کرده در تاجیکستان برای اولین مراتب جام جهان گذرانیده شد. تشریف سرور دولت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی به این چهاربینی ورزشی گواه از توجه بی اندازه دولت و حکومت تاجیکستان به این ورزش است. خوشبختانه فدراسیای ملی گوشتنگیری تاجیکستان با دستگیری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری‌های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دوران استقلالیت توانستند که فدراسیای بین‌المللی گوشتنگیری را ثبت نام نمایند و این نمود ملی اجدادی را در عرصه بین‌المللی برای معرفی دولت و ملت یعنی که احیا نمایند. اولین چمپیونات آسیا در دوران استقلالیت برگزار گردید که 39 دولت آسیا در این مسابقه شرکت ورزیدند. اولین چمپیونات جهان را از روی این نمود ورزش برگزار نمودند که زیاده از 63 دولت جهان توانستند در اولین چمپیونات جهانی گوشتنگیری شرکت ورزند. یک خوشبختی چمپیونات جهانی ما هم همین بود که پیشوای معظم ملت در چمپیونات که شرکت ورزیدند. این خیلی برای هم تماشابینان هم برای پهلوانان و مهمانان یک خیلی یک الهامی خوب بخشید.
Tajikistan face Lebanon. Whipped over the post and it's into the back of the net. Winner looped over and it's in from Nuruddin Kamarakolo. The goal of the game, back heel from in the area, stands up the cross into the middle and Hanonov heads Tajikistan into the lead. Shukurov has held his nerve for Tajikistan. The dream run for the debutants continues onwards. Elation for the whole team. برآمد منتخب ملی تاجیکستان اوید به فوتبال و مرحله چهارک نهایی جام آسیا و برآمد منتخب فوتبال تالاری تاجیکستان و قسم نهایی چمپیونات جهان اوید به فوتبال تالاری از دستاوردهای بزرگ فوتبال تاجیک در دوران صاحب استقلالی مملکت به شمار می رود. United Arab Emirates, who fought back bravely to take this one to spot kicks. But this is Tajikistan's day, and they will go on to beat Iraq or Jordan in the quarterfinals after 5. استقلالیت این نعمت بی‌بهاست. استقلالیت این سخنرانی پیشوای تاجیکان جهان از منبر سازمان ملل متحد. آن اقداماتی که از جانب پیشوای معظم ملت به جامعه جهانی پیشنهاد میشد. استقلالیت این سخنرانی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی از منبر سازمان ملل متحد و آن اقدام نجیبی که از جانب محترم رئیس به جامعه جهانی به جامعه فوتبال پیشنهاد شد و آن پذیرایی شد 25 می روز جهانی فوتبال من بعد تجلیل می‌گردد. استقلال این زمزمه سرود ملیمون در ورزشگاه در تالارهای ورزشی و عموما معرفی وطن عزیزمون در تمام جهان است. استقلالیت این مسئولیت هر یک فرد جامعه. استقلالیت این معرفی وطن عزیزمون. استقلالیت از همه ما همه روزه مسئولیت بیشتر رو طلب میکنند تا اینکه ما شرفمندانه وطن عزیز خود را معرفی نماییم و همچون گوهرک چشم استقلالیت وطن عزیزمون رو نگه داریم. بنیاد انشاءات محتشم جوابگو به تمام طلبات موجوده امکان داد که پایتخت کشورمان شهر دوشنبه طی سالهای اخیر به مکان برگزاری بزرگترین مسابقه‌های سطح قهرمانی و جهانی تبدیل یابد. برای اولین مراتب برگزار شدن چمپیونات آسیا اوید به ولسیپدرانی در شاهراه‌های حدود پایتخت با شرکت بیشتر از 460 ورزشکار از 28 دولت آسیا، چهارمین مسابقه بین‌المللی گشتنگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه، مسابقه بین المللی اوید به سلالم تحت عنوان تاجیکستان سلالم اوپن، مسابقه گران پری اوید به گشتن جودو، مسابقه پاراپلانریزم، شام باکس با شرکت بهترین چهره‌های عالم باکس، مسابقه بین المللی آسیای مرکزی اوید به گشتن ملی گشتنگیری با شرکت بیشتر از 1300 اشتراکچی از 132 دولت عالم، مسابقه بین المللی گران سلام اوید به جودو که در آن شناخته‌ترین جودوکاران عالم از 65 دولت دنیا شرکت نمودند، گواهی گفته‌های بالاست. زیاده از این، همه ساله در شهر دوشنبه ماراتن و نیم ماراتن‌های بین‌المللی برگزار می‌شوند که در آن هزاران نفر از ساکنان پایتخت و مهمانان از خارج دور و نزدیک شرکت می‌ورزند. Сегодня у нас проводятся такие крупные вот эти гранд-сламы, которые проводились, вот эти забеги, пробеги, которые, то есть уровень растет, да, вечер бокса. То есть благодаря чему? Благодаря статусу наших спортсменов, благодаря спортивной базе, которая сегодня создана в Таджикистане, и она дает возможность проводить турниры очень высокого уровня. бинед ки тӯли чанд соли охир бо дастгириҳои сарвари давлат محترم امامعلی رحمان و رئیس محبوب شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت کشورمون مسابقه های بین المللی جهانی آسیایی برگزار شده ایستاده است و بینید که تمام سمت نمود ورزش را در جمهوری ترقیات رفته ایستاده است. بینید که سالهای اخیر چندین مجموعه های ورزشی، تالارهای ورزشی که قبل بیشتر نبودن همین چیزا، بینید که
ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат нисбати варзишгарон бениҳоят зиёд аст. ин ҳама аз он далолат медиҳад ки вақте ки давлату ҳукумат, вақте ки роҳбарияти олии мамлакат таваҷҷӯҳ ба варзиш мекунад ва варзишгарон бо як ҳисси миллии ватандорию ватандӯстӣ меҳнатро зиёд мекунад то ин ки муаррифгари давлату миллати худ бошанд. замоне ки намудҳои варзиш مثلا یا اسپارتاکیاد هست یا که کنفرانسیای بین المللی هست یا اینکه مثلا دیگر نمودهایی که در اینجا گذرانده میشوند و از کشورهای زیاد اشتراک میکنن این نه تنها ما یک مسابقه میگذرانیم و جایهای افتخاری میگیرند یا میگیریم این بلکه معرفی و آزادی خودی تاجیکستان عزیز است. امروز ورزشکاران با آل و ننگ میهن با دستگیری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در بزرگترین مسابقه‌های بین المللی با هنر بالای خود پرچم کشور ما را پرافشان نموده ملت تاجیک را همچون ملت ورزش پرور معرفی می‌نمایند. طول 34 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌های سطح بین المللی توانستند ورزشکاران کسبی ما پرچم جمهوری تاجیکستان رو 7601 مرتبه بلند بردارند که از این شماره 2600 بار سرود ملی صدا داده است که این افتخار و سرفرازی ملت تاجیک است که امروز تشبث و غمخواری های پیشوای معظم ملت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی است که امروز ورزشکاران آزادانه می توانند در عرصه بین المللی نام و پرچمبرداری ملت ما باشند. البته ما هنوز در سرگه موفقیت ها ایستاده ایم که تحت سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمدند و جای شبهه‌ای نیست که این سیاست بزرگ ورزش پرورانه ما را به فتح بزرگترین دستاوردهای ورزشی در عرصه عالم راهنمون خواهد شد. استقلالیت این سخنرانی پیشوای تاجیکان جهان از منبر سازمان ملل متحد. تمام این دستاوردهایی را که امروز برای ما میسر شدند همه این از آن برکت و ثمره استقلال دولتی منشأ میگیرند. همین جلوه بیرق تاجیکستان این آزادی، مستقلیت و صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز ما و شما است.